पाइसेस, ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें तुम खुद को मसरूफ ख्वाबों में छुपा सको। ये वो हफ्ता भी नहीं है जिसमें तुम ये कहकर आगे बढ़ जाओ अब ठीक हो जाएगा। ये वो हफ्ता है जिसमें कायनात नरमी से नहीं, खामोशी से तुम्हें हकीकत दिखाएगी। 2 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान तुम्हें एक अजीब सा एहसास घेर सकता है। कोई वाज़ेह मसला नहीं, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बस एक अंदरूनी आवाज़। जैसे कुछ अरसे से तुम खुद को समझा रहे थे, लेकिन अब दिल वो बात कबूल नहीं कर रहा। पाइसेस, ये उलझन तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारी इंट्यूशन अब एल्यूशन से थक चुकी है। तुमने हाल ही में काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, कुछ इसलिए कि तुम टूटना नहीं चाहते थे, कुछ इसलिए कि तुम किसी को मायूस नहीं करना चाहते थे, और कुछ सिर्फ इसलिए कि तुम हकीकत से ज़्यादा उम्मीद पर यकीन रखते हो। लेकिन इस हफ्ते ये सब एक सवाल बन जाएगा, क्या मैं हकीकत से भाग रहा हूँ या खुद को महफूज कर रहा हूँ? ये फ़र्क पाइसेस के लिए समझना आसान नहीं, क्योंकि तुम दर्द को भी मोहब्बत समझ लेते हो। इस वक्त फल्कियाती सतह पर तुम्हारी सेंसिटिविटी बहुत तेज़ हो रही है। ये सेंसिटिविटी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बना रही, ये तुम्हें सिर्फ देखने के काबिल बना रही है। अगर तुमने इस हफ्ते खुद से सच ना बोला, तो यही सच तुम्हारे सामने किसी और शक्ल में आ जाएगा। पाइसेस, ये हफ्ता तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें ख्वाब और हकीकत के फ़र्क से आशना करने आया है। कुछ वादे अब भी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनके पीछे अमल नहीं है। कुछ रिश्ते अब भी नर्म महसूस होते हैं, लेकिन इनमें वजाहत नहीं है। और यही चीज़ें इस हफ्ते तुम्हें अंदर से बेचैन करेगी, क्योंकि पाइसेस अंधेरे से नहीं डरता, वो धोखे से थक जाता है। यहाँ से ये हफ्ता तुम्हें इस जगह की तरफ ले जाएगा जहाँ ये हकीकत काम, रिश्तों और रोज़मर्रा फैसलों में साफ नज़र आना शुरू होगी। पाइसेस, अब वो मरहला आता है जहाँ ये धुन सिर्फ एहसास नहीं रहती, ये अमली ज़िंदगी में वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। खास तौर पर काम, जिम्मेदारी और दूसरों के साथ तुम्हारे जज्बाती ताल्लुक में। अगर तुम नौकरी में हो या किसी ऐसे माहौल में हो जहाँ एम्पैथी तुम्हारी ताकत समझी जाती है, तो इस हफ्ते तुम ये महसूस कर सकते हो लोग तुमसे जज्बाती सहारा ज़्यादा मांग रहे हैं, मसाइल तुम्हारे सामने हल होने के लिए रख दिए जाते हैं, और तुम खुद को पीछे रख कर दूसरों को आगे कर देते हो। पाइसेस, ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी नरमी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि तुम मदद और कुर्बानी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। तुम सोचते हो अगर मैं ना सुनूं तो शायद कोई और नहीं सुनेगा, लेकिन इस हफ्ते ये सोच तुम्हें थकाने लगेगी, क्योंकि कायनात तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम कितने हमदर्द हो, वो ये पूछ रही है क्या तुम खुद को भी इतनी ही हिम्मत देते हो। ये सवाल पाइसेस के लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि तुम अपनी तकलीफ को आखिरी नंबर पर रखते हो। इस हफ्ते किसी सिचुएशन में तुम्हें यह साफ नज़र आ सकता है, कोई शख्स बार बार तुम्हारे पास आता है मगर खुद कोई कदम नहीं उठाता। कोई वादा तुम निभा रहे हो जिसका फ़ायदा किसी और को मिल रहा है, या कोई ताल्लुक तुम्हारी तवानाई ले रहा है मगर तुम्हें सुकून नहीं दे रहा। पाइसेस, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये रियलिटी चेक है। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम कोल्ड हो जाओ, बस ये कहा जा रहा है कि तुम हद पहचानो। अगर इस हफ्ते तुमने एक जगह खामोशी से पीछे हटने का फैसला किया तो शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन तुम अंदर से हल्के हो जाओगे, और यही असल शफा है। पाइसेस, ये हफ्ता तुम्हें छोड़ने नहीं सिखा रहा, ये तुम्हें खुद को बचाना सिखा रहा है। यहाँ से यह हफ्ता उस हिस्से की तरफ बढ़ेगा जहाँ ये हकीकत रिश्तों, माली फैसलों और सेहत में अपना असर दिखाएगी। पाइसेस, अब बात आती है उस जगह की जहाँ रियलिटी वर्सेस एस्केप भी सबसे ज़्यादा दिल को छूता है, रिश्ते। क्योंकि पाइसेस, रिश्तों में सिर्फ मौजूद नहीं होता, तुम महसूस करते हो। तुम दूसरों के दर्द को अपने अंदर जगह दे देते हो, तुम उन बातों को भी समझने की कोशिश करते हो जो कभी कही नहीं गई। लेकिन इस हफ्ते एक बात तुम्हें साफ नज़र आ सकती है, हर दर्द तुम्हारा नहीं होता। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते एक लम्हा ऐसा आ सकता है जहाँ तुम दिल में ये सोचो, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या सामने वाला वाकई ही बदल भी रहा है? ये सवाल सख्त नहीं है, ये ज़रूरी है। पाइसेस, तुम अक्सर मोहब्बत को बर्दाश्त के साथ मिला देते हो,
لیکن اس ہفتے کائنات تمہیں یہ فرق سمجھا رہی ہے۔ محبت خاموش قربانی نہیں ہوتی، محبت برابر کی موجودگی ہوتی ہے۔ 5 یا 6 فروری کے آس پاس کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا لمحہ سامنے آ سکتا ہے جہاں تمہیں اپنی حد واضح کرنی پڑے، نہ غصے سے نہ آنسوؤں کے ساتھ، بس سچ کے ساتھ۔ یہ سچ رشتے توڑے گا نہیں، لیکن الائنس ضرور توڑ دے گا۔ سنگل بائسز کے لیے یہ ہفتہ نئی محبت کا وعدہ نہیں کرتا، یہ اپنی حقیقت ماننے کا وقت دیتا ہے۔ کوئی شخص دل کے قریب لگ سکتا ہے، بات گہری ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہوگا کیا یہ کنیکشن مجھے مضبوط بنا رہا ہے یا بس میری تنہائی کو خاموش کر رہا ہے؟ بائسز، اب تم صرف جذبات نہیں دیکھتے، تم استحکام دیکھتے ہو، اور یہی تمہاری ایموشنل میچورٹی کا اگلا قدم ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ کوئی بڑا فائدہ یا نقصان نہیں دکھاتا، لیکن ایک بات بہت واضح کر دیتا ہے، کہاں تم احساسات کی وجہ سے مالی حدیں پار کر رہے تھے۔ کوئی مدد، کوئی ادھار یا کسی وعدے کی تکمیل تم نے دل کے کہنے پر قبول کر لی تھی، جبکہ عقل تمہیں روک رہی تھی۔ بائسز، یہ ہفتہ تمہیں بے حس نہیں بنا رہا، یہ تمہیں ذمہ دار بنا رہا ہے۔ اگر تم نے اس ہفتے ایک جگہ صاف اب نہیں کہہ دیا تو یہ خود غرضی نہیں ہوگی، یہ سیلف ریسپیکٹ ہوگی، اور یہی تمہیں ذہنی سکون دے گی۔ بائسز، یہ ہفتہ کسی بڑی بیماری کا نہیں ہے، لیکن جذباتی تھکن واضح ہو سکتی ہے، خاص طور پر نیند کا بکھرا ہونا، دل کا بوجھل ہونا، آنکھوں یا سر میں دباؤ، بغیر وجہ اداسی، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تم بہت کچھ اپنے اندر روکے ہوئے ہو۔ بائسز کو خاموش رہ کر برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس ہفتے برداشت شفا نہیں دے گی، اظہار دے گی۔ آدھا ہدایت سنو، اپنی بات لکھو، خود کو اکیلا محسوس کرو تو قبول کرو، ہر احساس کو معنی دینے کی ضد چھوڑو۔ جب بائسز اپنے دل کا بوجھ کم کر لیتا ہے تو جسم خود بخود سنبھلنے لگتا ہے۔ بائسز، اس پورے ہفتے میں کائنات تم سے ایک ہی بات کہہ رہی ہے، شفا سب کو بچانے کا نام نہیں، شفا خود کو کھونے سے بچانے کا نام ہے۔ جو بائسز ہر درد کو اپنا بنا لے وہ آخرکار خود خالی ہو جاتا ہے، اور جو بائسز اپنی حد پہچان لے وہی دوسروں کے لیے واقعی موجود رہ پاتا ہے۔ اس ہفتے تم سے کوئی بڑی قربانی نہیں مانگی جا رہی، بس یہ کہا جا رہا ہے جہاں حقیقت دکھ جائے وہاں آنکھ بند مت کرو، یہی حقیقت تمہیں آزاد کرے گی۔ بائسز، یہ ہفتہ تمہارے خواب توڑنے نہیں آیا، یہ تمہیں یہ سکھانے آیا ہے کہ ہر خواب تمہارا نہیں ہوتا، اور جو بائسز حقیقت کو قبول کر لے وہ کم احساس نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں تمہیں لگا کہ کسی لمحے دل نے کہا ہاں اب میں خود کو واضح محسوس کر رہا ہوں، تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، اویئر، کیونکہ یہ ہفتہ بہانے بنانے کا نہیں، جاگنے کا ہے، اور بائسز جب جاگ جائے تو وہ خواب بھی حقیقت کے ساتھ جینے لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔